ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አቦታት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ አቦታት፣ አዴታት፣ አሕዋት ከምኡን እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ህፃናት ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ መጺኹም? ቅዱስን ሓያልን ብሩኽን አምላኽና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ሕፅር ዝበለ ደቃይቕ ንምሃረሉ ሓደ ኣርእስቲ ክንወስድ ኢና። ንሱ ድማ ኩላትና ንደልዮ እዩ ክኾነልና እውን ንምነ እዩ። ደቅና ክእዘዙና እንታይ ንግበር ትብል እያ። ነዚኣ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ታሪክ ቁርብ ኣብነት ጌርና ጠቂስና ናብቲ ዋና ናብ ስርዓት ቅዳሴ ክንምለስ ኢና። ደቅና ክእዘዙና እንታይ ንግበር? እዚኣ ዋና ዝኾነት ኣርእስቲ ኩላትና እውን ክንፈልጦን ክንመሃረሉን ንደልዮን ስለ ዝኾነ ከዓ ሎሚ በዛ ኣርእስቲ ክንመሃር ኢና። ምክንያቱ ውላዱ ክሰምዖ ዘይደሊ ወላዲ ኣሎ ዲ እዛ ኣብ ገጽና ዝወፃና ብዙሕ ሕማማት እኳ ካብቶም ሓደ እዩ። ደቅና ተኸኽ ዘብልና እንተዳ ኮይኖምዚ ሕጉስ ገጽ ክህልወካ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ሕጉስ ገጽ መታን ክህልወካ ካ ጽቡቕ እንዲ ብስጋን ብነፍስን እግዚአብሔር ናይ ነፍሲ ኣምላኽ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ስጋ ኣምላኽ እውን ስለ ዝኾነ ብስጋናን ብነፍስናን ምእንቲ ክጥዕመና እንታይ ንግበር ዝብል እዩ። ነዚኣ ሓፃር መልስላ ደቅና ክእዘዙና እንታይ ንግበር ትብል ንሕና ንእግዚአብሔር ንተኣዘዝ ትብል እያ። እስኪ ብሓደ ንበለታ ቃል ንሕና ንእግዚአብሔር እንታይ ንግበሮ? ምናልባት እቲ መልሲ ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ። እታ መልሲ ግን ንሳ እያ፣ ካልእ ወፃ የለን። ምክንያት ህይወት ምስትያት እያ። ሰብ ዝዘሮ እዩ ዝዓፅድ። ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 6 እቲ ብውሑድ ዝዘርእ ብውሑድ ክዓፅድ እዩ፣ እቲ ብበረኸት ዝዘርእ ከዓ ብበረኸት ክዓፅድ ይብል። እንደገና ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 7 እንታይ ይብል? ኣይትታለሉ ሰብ ዝዘሮ እዩ ዝዓፅድ፣ ነቲ ዝዘሮ ንዑ ክዓፅድ እዩ፣ ኣምላኽ ኣይዕሾን እዩ። እቲ ንስጋኡ ኢሉ ዝዓፅድ ካብ ስጋኡ ሞት ክዓፅድ እዩ፣ እቲ ንነፍሱ ኢሉ ዝዓፅድ ድማ ዝዘርእ ድማ ካብ መንፈሱ ዘለኣለማዊ ህይወት እንታይ ክገብር እዩ? ክዓፅድ እዩ ይብል። ስለዚ ሰብ ዝዘሮ ስለ ዝዓፅድ ንሕና ድማ ንእግዚአብሔር እንተዳ ተኣዚዝና ደቅና ድማ ይእዘዙና። ንሕና ንእግዚአብሔር ዘይንእዘዝ ተረርቲ ልቢ እንተዳ ኮይና ድማ ደቅና እውን ንዓና ይእዘዙናን እዮም። ከምዚ ይብል ሳዊሮስ ዘእስሙናይን ዝተባህለ ኣቦ እስመ ኦፍ ይወልድ ኦፈ ወይወልድ ወአርዌ ይወልድ አርዌ ወይወልድ ኦፈ ወሰብእኒ ይወልድ ሰብአ ወይወልድ ኦፈ ወአርዌ። ዑፍ ዑፍ ዳእምበር አራዊት አይወልድን እዩ። አራዊት ዳእምበር ዑፍ አይወልድን እዩ። ሰብ ድማ እንታይ ይወልድ? ሰብ ዳእምበር ዑፍ ወይ ድማ አራዊት። ስለምንታይ? ሰብ ዝዘሮ ዝዓፅድ ማለት እዩ። አራዊት ተዳ ዘርኢ ሂቡ እንታይ ዝረክብ ከምኡ አራዊት ዝረክብ፣ ሰብ ድማ ሰብ ይዝረክብ፣ ካልእ አራዊት ወይ ድማ ካልእ እንስሳ ይረክብን እዩ። ስለዚ ተግባር ድማ ልክዕ ናይ ህይወት ምስትያት ካዝ እዩ። ሰብ ዝዘሮ ዝዓፅድ ንእግዚአብሔር ዘይእዘዝ ተዳ ኮይኑ ዘይእዘዝ ውላድካ ይረክብ ማለት እዩ። ንኣብነት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ካብ ታሪኻት ተዳ ገሊፅና ሰብ ንእግዚአብሔር እንተዳ ተኣዚዙ ደቁ ጥራይ ዘይኮኑስ ብዘሎ ፍጥረት ኩሉ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኣእማን ክኸውን ይኽእል፣ ኣግራብ ክኸውን ይኽእል፣ ኩሉ ከይተረፈ ነቶም ንእግዚአብሔር ዘፍቅሩ ንእግዚአብሔር ዝእዘዝ ሰባት ይእዘዝዎም። ንኣብነት ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ንፈልጦ ኩለትና። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ሰይቲ ካህን ዘካርያስ ኣረጊት እያ፣ ኣብ እርግና ውላድ ዝረኸበት እያ። እንተኾነ ግን ሄሮድስ ንጉስ ነቲ ካብኣ ዝተወልደ ውላድ እንታይ ክገብሮ ደሊ ነይሩ?
كقاتلو دلي نيرو دهراي جن أبرجنا أنت جيران السام حيزاتو نام مدربة هادمت نام مدربة خيدا أم مدربة مسكدت زعق بقى كلاي نبرن سباي نبرن سلستات قبر نيروا أبتي مدربة أو كيدا استزاربوا تحرك عليو أتم أمان أتم أقرب سلك زي أبير كتبلو قاشتا خوينا مسيح لهم تقبلني حسبوا قوالا نسيتيا أبرخايو أراوت زلوو سألمات هالو أصحيت هالو هاندبت أوت أمبر تداليا بمغشتا بورصا حيزا كنت كيدا هادي ما يكيدا زلان سلزي أبستايلاتهم سلك زي أبير كتبلو سي أعقبني أنا أبرغاني زورتكو ولاد علني نزولاد حيزا خامس يلخو تقبلناتهم سلستايلكم اتنك زي أبير ززسب فطرة كل سلزززهم بدحريو حانت أمني بعلا أنت أخينا تأمني تأمن تخافيتا نيل سابيت بيت كونتا مالتي أبجزي قري مقوت كم زسمعة أبجزي مقوت دما نفاس كم سمعة زي أبير غير الله كبرني زي أبير يخون نكزي أبير أنت دعات عزيزنا إزهم زحاسب ولادنا ترى زي كونسين أتوم جزان زي ولهم كزاربو زي كلو انسساتات يخون أقرب يخون أمان كي تعرفوا نعنا كم ززنا زي أبير يكبر كالنا ابن ترى ملكتنا أباي تفلتوا يهم بحري تفلتوا يهم صف أقدموا أباي يكون زبال نيرو جيوني زبال نيرو جيوني بحال نيرو ده هراي بخمة ده أباي تغيرون ترى تباهي لجن أبو نزر أبروك يبهالو أبو نزر أبروك كاب حد نقص تلاقيهم وتهدرات مسيمهم بدهري نسم كهاد مو كابون كبلو نت مصحفتي نت بحر انت لما كساب أنا زم مصحفتي أتم حازل لي لما نبحري حسبوا بحر سي عوزاتو قلم يطف انبر كنت حازاي كلني جن انتي لكم نغزي ابير زز تدعو خينو كل فتره كاززو سلازي خيل نتا بحر خمزي لم ايز زمان مصحفتي ات وانجيل نوانجيل زمهور لزنبر مصحفتي مزمور داوود كلهم حازل لي لما نسا دما اود اليوم حزات لهم دحر حد 5 عامت نابا مستملسو تاي لما شعوم او جيون قسئي مصحفتي او جيون مصحفتي اوصي خابني لما اتا بحر دما اوصي هيباتهم كتريكو خمزي صوصواي مسل حقي يمثل اب እግዚአብሔር ግን አብነት اب መጽሐፍ ቅዱስ አድግ ተዛሪባላ አድጊ አው ስለስ ዛረበት አዱ ኩለን ይዛረበ ማለት ዲ አዱግና ተዛሪበን ይፈልጣኔን አይፈልጣኔን እግዚአብሔር ግን ተአምር ከሰረህ ተራደልዩ በአድጊ ይኮነን በባህሪ ይኮነን በዓሳ ይኮነን በእምኒ በኩል ነገር እግዚአብሔር ተአምር ከገብር ይخልዩ ነቶም ሰቢታን አንተ አይልዎም እቶም መምህራን መጽዮም ነዘም ህፃናት ነስቃብል ለምስበልዋ ጎይታ አንተ አይልዎም እዘም ህፃናት ስቅ እንተበሉ እዘም አማንታ ገብሪዮም ከመስግንዮም ነቶም አፍ ዘይብሎም አፍ ዝህቦም መንዩ እግዚአብሔር ስለዚህ ነዛ ባህር ድማ حازل لما حيزات لهم بدحر 5 عامت كامصيم هابن خايلما هباتهم شو انت لما نتودم مصوم زنبر نغيرهم بزعبا سرح እግዚአብሔር አድንቆም شو انت لما ويكون فوز ابي بوستيتك ابوشتقي ابي فوسي يجبر يخونلك إلما بدحرزي وامامها تسميت اباي ياتي فلاق يبل كابزي غزي اتحيزا دما غشي اباي إلهم يصوعوا مالتهم غشي اباي مالت كابت غز زمصنبر قدمتا نيرو غيون زبال نيرو ات غشي زبل غسعي مالتهم اباي كاب حج اباي كوني نفوسو خوني إلهم سلسزاربهم كابت غزات حزم غش اباي ودما اباي نتبالت كساب لو مصوا على اباي مالت عباي مالتي نايت انت سما زنبر ግን من لكم مغناته مصحف قدس 4 وحي زالو غيون فيسون افراطس تيغروس يبالو زم حد زابع حد خاو دما از غيون يلنا نزاربلو زلنا مالتي قال بزحات ابوتاتنا انابستن انامرتن زززوم ابوتات نيروميم زززوم نيروم مخنياتو نግዚአብሔር ይዘዝዎ ስለዝነበሩ እቶም ዝፍርሑ እንስሳ ከተረፉ ከም ዝእዘዙ ገይሩዎም ማለት እዩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይ ይብል እቲ እግዚአብሔር ዘይእዘዝ ወላዲ
زي إزاز ولاد يوهبو سكبا حد نبلو أتن እግዚአብሔር زي إزاز ولادي زي إزاز ولاد يوهبو تانكو تفرحوا توانا نقولك حنتيا نእግዚአብሔር مእዛዙ ቆይ እግዚአብሔር በዙጻ ተልካ ትወጽ ነያሱ ታይልዎ አይ ትፍራህ አይተሸበር አጆኻ አነ መሳኻየ ካብዝ ዝብለካ ዘለዎ ንየማን ኮነ ንጸጋም አይተብል ቆይ ስለዚህ ካብቲ ትምርትና ንየማን ኮነ ንጸጋም ካብ ስርዓትና ንየማን ኮነ ንጸጋም አይንበል ተኺልና ንጓዓስ እግዚአብሔር ድማ ይባረኸና እግዚአብሔር ካን ብውላድና ይቅድሰና ማለት እዩ አመጽሐፍ ቅዱስ ሓደ አቦሎ አቦና አብርሃም ካብ መጀመርታን ተተባይሉ ሃገር ካን ቤተሰብ ካን ኩሉ ገዲፍ ካን ታግበር ናዓውጣ ይልዎ አቦና አብርሃም ከታገሩ ተአዚዝዎ አቦና አብርሃም ንእግዚአብሔር ስለስተአዘዘ ሽመን ተዋይቡ እዙዝ ዝኾነ ውላድ ኪርዚ አምጻያ ተባሂሉ ጥልዕ ዝብል ዘይኮነሲ ክትሕረድ ያኸ ባህል ከሎስ እሺ ዝብሎ ውላድ ተዋይቡ حسبوا دقنا يتربكنا احنا نبالو علنا እግዚአብሔር አዚዝን ለሞ መስዋዕት ከቅርበካ እንተ ንባል ነርና እንተ ምገበርና ወጥዒድ ይዛቦ ወይ ደማ ዛድልና ጎኒጽና ሃዲምና ምኸድና ነበር መታን ከይትድንግጽ ዳሓን ታሕት ገጸ ግበርኒ ክንብል ንኽእል አይንብልኒና ይስሐቅ ግን እዙዝ ነሩ ይገርመን ተመጽሐፍ ወላ ከም በخلص ይግረም ከመዝ በለሰብዩ ይስሐቅ ማለት ግን እዙዝ ነሩ ንሱኻ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ተሕቲሉ ክሳብ ሞት ክሳብ ሞት እኳ ተኣዘዘ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ዘድንቆ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ ይስሐቅ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ዝነበረ እዩ በንጻሩ ግን ያዕቆብ ታገይሩ ነሩ ያዕቆብ ነቡ ታገይሩ ነሩ አታሊሉ ይነበረ አቦ አነ ኤሳው የሞ ባርኸን ይሉ ነሩ እስኪ ኤሳውሲ ጸጉር ለወም እስኪ ክድስተከና አቅርብ ይልዎም ጸጉር ናይ በገ ናይ ማሕሰ ተኸዲኑኻ ዳሃሰን ይልዎ ዳሃሲስዎም አይ ድምጽኻ እኮ ያዕቆብ እንዲኻ ግን ጸጉርኻ ኤሳው ይኸይልዎም ናአቡ ስለዘታለለ ዳሃረ ድማ ደቁን ታገይረሞ ደቁም እቲ ንስኻት ፎትዎ ዮሴፍ ሞይትዩ እቲ ዝበልዖ አራዊት በልዕዎ እዩ ልብሱ ድማ እንታይ እንካ ልብስኻ ረእዮም ንሱ ብቆርበት አታሊሉ ዳሃረ ድማ ደቁን ታገይረሞ ወሰብ ዘረ ይዓጽድ ማለት እዩ ስለዚህ ሰብ አታላል ተዳ ኮይኑ ንሕና እንታይ ንብል ሓጹር እንታይ ንብል ሓጹር ጉድጓድከ እንታይ ዳኸማ ቆያ ስለዚህ ዘይእዘዝ ወላድ ተዳ ኮይኑ ድማ እንታይ ይረክብ ማለት እዩ ተኣዛዝቶ ኮይንኸ ስለዚህ እዚኣ ክንገብራልና ማለት እዩ አቦታትና ኩላቶም ግን ሰማዕታት ገዳማውያን ኩሎም ንእግዚአብሔር ስለዘቀደሙ ስለዘምርሑ እግዚአብሔር ኩሉ ከም ዝእዘዞም ገይርዎም ከምዚ ይብልቅ አሃዊከ ሰማዕታት ቆላተ ህማማት ወረዱ አሃዊከ ሰማዕታት ቆላተ ህማማት ወረዱ ወጻድቃኒከ ገዳማተ ኦዱ አህዋትካ ሰማዕታት ናብ ናይ ህማማት ቆላ ወረዱ እቶም ጻድቃን ድማ ናብ ገዳማት ከዱ ነዘም ኩሎም ድማ እንታይ ንብል ንኣብነት ስንክሳር ይንበምሽ ስንክሳር ምስተነበበ እዚ ስንክሳር ዘንብልከልና ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ንብል ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክቱ ጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት መዋእያን ወዜና ኩሎሙ ጻድቃን ንስፈልና እለ ኤሉ አድያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ምስፈልና ክሂለ ረዲኦቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውልደ ጥምቀት ጾለት ንገብር እዞም ኩሎም እዚኦም እንታይ ዝገበሩ እዮም ንእግዚአብሔር ዘቀደሙ አቦታት ስለዝኾኑ ዳሕራይ ድማ እዙዛት ኩሉ ፍጥረት ከም ዝእዘዞም እግዚአብሔር ገይርዎም ማለት እዩ አሞ ወደ ሓንቲ ጥቅስ ክነግረኩም መጽሐፍ ቅዱስ እሞ ናይ ዳዊት መልእኽቲ እሞ ካባ ትምህርት ኣይክውድእ ዳዊት እንታይ ኢሉና ዳዊት ንጉስ እዩ ኩሉ ማለት እዩ እንታይ ግን ይብል ነይሩ ኣብ መዝሙር 128 እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ብመንገዱ ዝመላለስ ዘበለ ሰብ ብፁዕ እዩ እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ብመንገዱ ዝመላለስ ሰብ እንታይ እዩ ብፁዕ እዩ ይብል እሞ ውረድ ኢሉ ሽዑ ሰበይትኻ ኣብ ውሽጢ ቤትካ ከም ፈራይት ወይኒ ክትከውን ደስ ኣይብልን ሰበይትኻ ኣብ ውሽጢ ቤትካ ከም ፈራይት ወይኒ ክትኮነልካ እያ ውሉድካ ኣብ ዙርያ ማዕድኻ ከም ተኽላውሊዕ ክኾኑ እዮም ይብል እሞ እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ከምዚ ኢሉ ክባረኽ እዩ እወ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ክባረኸካ እዩ ደስ ኣይብልን እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ንእግዚአብሔር ዝእዘዝ ሰብ ብሰበይቱ ይባረኽ
بولدي يبارخ بولادي يبارخ دك خاسي كم تخلع ولي تكون أبطاها كعم ببيم مالتي نحن على مزز ولدنا يوم أبيم زحدرو حامش ترى مالنا بررم مزادو حقي أنا مثلا قربي كل يوم أي قربون يوم نحن ولاد ولدنا كلنا مخانات كوينا ولدنا هنا أب حدا جزال لنا جن ببينا الروم يزلنا حبرت كوي بلنا اسكبت جزا اسكي رأي بيت يزولون لا بحدو كان زلت جزا حبرت يلن بحد علال يلن بحد سميت يلن تحاري بلو كم يزلوا سلام انتاي اتنك زي ابير زفرسب سبيتها انتايلو سبيتها ابوشت بيتك كم فرايت وين تكون ولدك دما اب زريا ما ادخا كم تخلاولي ها اب زريا ما ادخا لمكو ما ادكو بحد تريفو تحدى بلع هذا هو بلع يبلع بتي يدل بقى فاعل كل سب تقول عبد جاب بلع يفلطني من يبلع عود جماعاتنا ابو زحين الزاربن كوين جن اتي ناي مصحف قدس ملختي نجد نغرنا مو نغزي ابير زئزز ولاد تدا كوين جن دق خوي ترفي يززو دق قطر يكونن كل فطره يززي مو نحنا انت نغبر نغزي ابير نغزي ابير نتعزز مالتي بمنجدو نملالس عين سرح مالدي عين وصا مالدي عين تكم مالدي ويدم عين حساب عين مهار عين مرامر مالدي ايكونن انتي دا እግዚአብሔር ካብ ዝጸልኦ ነገራት ረሒቃ በመንገዱ መመለላስ ንእግዚአብሔር ንፈልጦ ድማ ንእግዚአብሔር ፈሪጥና ክንስዕቦ ናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና ወስባት ለእግዚአብሔር Maria,